Kay, niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag. Si tipred ko ng estudyante nga. Lawin na, marawin. La. La, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus La, Christ. lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ, yes, makatras ka pa. Dili na. Ay, tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Shh, Lord. Lord. Ito, saan nga ito? wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Wait sa. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Ha? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. The bridge, sis. Ha? Let's go down. Dili uy. Let's go down. Pinigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog yun kayo siya lang. Naguyog. Ha? Naog to, sis. Naguyog gihapon siya. Wait sa. Ay, kung ang Akon tasabli bag. pa ta. Lang ipawon ang sakyanan lab. Naog, sis. Naog, sis. Naog, sis. Naog, sis. Naog, kayo, sis. Dali, sis. Wait lang uy. Dali na.